Monsieur le colonel-major chef de la direction de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. Monsieur le secrétaire général du comité central ANAL. Monsieur les membres du comité central de l'ANAL. Monsieur le secrétaire généraux et membres des comités régionaux. Monsieur le président de l'autorité locale. السيد الكولونيل ماجور مدير مؤسسة حسن الثاني للأعمال الاجتماعية للقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. السيد كاتب العام للجنة المركزية للقدماء للجنة المركزية للجمعية الوطنية. السادة أعضاء اللجنة المركزية، السادة الكتاب العامون للجان الجهوية والمكاتب الجهوية، السيد ممثل السلطة المحلية. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter le rapport financier de notre association pour la période. نحن سعداء أن نقدم بين أيديكم هذا التقرير المالي عن الفترة الممتدة من 1/1/2017 إلى 31/3/2019. Dans un sujet de simplification, et afin de vous présenter les comptes de notre association de la manière la plus claire possible. Et c'est conformément au statut de l'ANAC et notamment à l'article 17. نقدم بين أيديكم حسابات الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بدقة عملا بمقتضيات الفصل 17 من القانون الأساسي للجمعية الوطنية. Nous avons estimé de l'exposer successivement dans l'ordre suivant. ارتأينا أن نقوم بتقسيم هذا التقرير في إطار النقاط التالية. Les recherches de fonctionnement, les ressources de fonction يعني المداخيل مداخل le financement les dépenses, والنفقات, la situation de la trésorerie. إذن الوضعية الحالية للحسابات الجمعية أو الخزينة. Nous tenons à vous signaler avant de passer l'exposé de compte. Nous tenons au niveau du siège de l'association une comptabilité selon la méthode dite de caisse qui permet de retracer tous les mouvements transitant par la caisse et par la banque. الله يخليك، نحن نعتمد نظام محاسباتي يسمى يطلق عليه اسم نظام الخزينة الذي يترجم كل المداخيل من وإلى أو عبر هذا الكيس. Ainsi, nous disposons d'un journal caisse sur lequel sont inscrites toutes les dépenses et toutes les recettes en espèces et de journaux bancaires. نحن نتوفر على ان جورنال دو كاس، يعني هذاك دفتر الحسابات الذي يتضمن دفتر الحسابات التي تمر منه النفقات والمداخيل. Un journal pour le compte ouvert auprès de la banque populaire et un journal pour le compte ouvert auprès de la trésorerie générale. لدينا دفترين للحسابات، واحد ممسوك لدى وكالة البنك الشعبي والآخر ممسوك لدى الشركة العامة. Et sur lesquels sont inscrites toutes les opérations de débit et de crédit. وبهما بمستخلصهما يتم تضمينها بكل المداخيل والخصوم أو النفقات. Cette comptabilité est ensuite transmise à un cabinet de comptabilité pour son traitement selon les règles usuelles du tenue de comptabilité selon la méthode dite de partie double. وبعد ذلك يتم إرسال عمليات المداخل والنفقات إلى مكتب محاسباتي معتمد الذي يعني يجهز لنا محاسبة وفق محاسبة تسمى la partie double, au fin d'établissement du bilan et du compte, le produit
et charges annuelles. Les comptes ainsi établis sont soumis à l'appréciation d'un commissaire aux comptes et en certifie l'exactitude pour toute la période d'une année. هذه الحسابات يتم إنجازها من طرف مراقب حسابات فيدوسيار معتمد الذي ينجز محاسبة بكل دقة عن لكل سنة. Nous vous informons également que les comptes annuels de l'Association nationale des anciens combattants sont déposés auprès du secrétariat général du gouvernement et du cours des comptes. أن كل الحسابات السنوية يتم إرسال نسخ منها إلى كتاب الأمانة العامة للحكومة وإلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط. Ainsi que le rapport du commissaire aux comptes est transmis à la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales. أستاذ الله يجازيك بخير احنا غنتسحب. هذا التقرير بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة حسن الثاني للأعمال الاجتماعية. القدماء المحليين. نعم. Recherche de financement de دابا غنستعرضوا لي غوسورس فينانسمون يعني المداخيل الجمعية الوطنية للقدماء المحاربين. مداخيل التسيير. de l'activité de l'association a été assurée pendant la période objet de ce présent rapport par les fonds provenant des cotisations, contributions des sections locales d'une part et par les subventions que lui sont allouées par la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales. سي الدولي رجاء سي الدولي مداخل هما شقين. مداخل الجمعيه الوطنيه للقدماء المحاربين تنحصر في المساهمات القادمه من الفروع المحليه وكذلك من الدعم الذي تتلقاه من مؤسسه حسن الثاني للاعمال الاجتماعيه للقدماء المحاربين. Le tableau ci-après indique l'origine du financement par ressources. Année. Contribution de 20%. Adhésion, cotisation, location, agrément, boutique, etc. 2017, 852 963. 852 963. 2018, 799 794. 2019, le mois 1, 2, 3. 191 440. 2019 فيها روم. إذا بخصوص سنة 2017 المداخيل ديال 20% 852,963 و2018 هذو المداخيل 799,794 وبخصوص سنة 2019 بخصوص الشهر واحد يناير فبراير ومارس 191,440 درهم. Subvention Fondation Hassan II, 124 863,38 2017. 2018, 138 056,08. 2019, le mois 1, le mois 2, le mois 3, 50 356,97. بخصوص الإعانة والدعم من المؤسسة خلال سنة 2017 124,863,38. 2018 138,056,058 وبخصوص 2019 50,356,97. Intérêt produit 2017 162,43. هذا ليزانتيغي ديال خلال سنة 2017 162 درهم فاصلة 43. 2018 371,42. خلال سنة 2018 371 درهم فاصلة 42. 2019 le mois 1, le mois 2, le mois 3 189,31. خلال سنة 2019 شهر 1 2 و3 189 درهم فاصلة 31 درهم 31. Total 2017 970 988,81. 977 988,81 2017. 2018 938 221,50. 2019 le mois 1, le mois 2, le mois 3
241 986 2028. اذا بخصوص المجموع خلال سنه 2017 المبلغ 977 الف درهم و 988.81 و2018 938 221.50 و2019 شهر يناير فبراير ومارس 241 الف يعني 24 مليون 201 و 986.28. Force est de constater que le financement هذو المداخيل de l'association a évolué d'année en année, c'est grâce à la rubrique autres ressources correspondant aux recettes des sections locales qui ont gelé leur activité pour diverses raisons. الله يخليكم أن للإشارة على أن المداخل الجمعية كانت في وقت مضى أنها كانت منتعشة نوعا ما بفعل أنها كانت مجموعة من رخص النقل تم تجميدها وأن عائدتها كانت تحول سابقا يعني كانوا قبل ما تجي الجمعية هذه ديك الساعات حنا جينا نهجنا السياسة ديال إرجاع المأذونيات وتصفية المشاكل العالقة. Nous tenons à vous signaler que l'association bénéficiait également d'un soutien financier de la part de la Fondation Hassan II sur diverses formes et notamment la mise à la disposition de l'association du bureau aménagé et équipé qui lui sert de siège social. La prise en charge des frais de participation de l'ANAC au congrès, rencontres et activités internationales. كذلك نتلقى دعما من مؤسسة حسن الثاني للأعمال الاجتماعية على شكل المقر الاجتماعي على شكل الكراء المقر الاجتماعي تتحمله مؤسسة حسن الثاني يعني المقر اللي احنا فيه. كذلك المؤسسة مزودنا بمكاتب ويعني بحواسيب وبزيكيبمون يعني كاع يعني احنا كلشي ديال المؤسسه اللي كنكون تما ما عندناش حاجه ديالنا يعني المؤسسه هي اللي مزودانا بهذه الحواسيب والمكاتب وكذا. وكذلك هي اللي كتحمل المؤسسه كتحمل المصاري يعني النفقات ديال المشاركه ديالنا في الجامعه العربيه في الاتحاد العربي او في الفيدراليه الدوليه او كذلك في النشاط الانشطه اللي كنمشيو لها للخارج. Nous ne disposons pas d'une valorisation en termes monétaires de soutien et par conséquent le soutien n'est pas intégré dans les comptes de l'association mais il est évident que